An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani habibatani ila lisan sakinatani fi mizan habibatani rahman subhanallah bihamdi subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang diucapkan berarti timbangan dicatat oleh Rahman, yaitu subhanallah bihamdi subhanallah, maksud Allah dan segala puji bagian maksud Allah Maha Agung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Abi Hurairah radhiyallahu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah man hakun nabi ismi sahabatik qala ummuka qala suman qala ummuka qala suman qala ummuka qala suman qala ummuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu dia berkata, pada Rasulullah, siapa orang yang berhak pergi dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya, beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum dzan fa inna adzan sabul hadis. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda yatakallamu bil kalimat ma yatabayyan fi ayzilu biha innar aba ada mina baina misli wal maghrib. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang tidak bisa kebenarannya, tetapi karena dia terjerumus ke dalam neraka antara timur dan barat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yakhaafu khairatullah an yaqil mu'min ma haramallah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah itu jika seorang mukmin mengerjakan sesuatu yang diharamkan Allah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sama yang berikutnya adalah bertebal dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak lain balasannya malaikat surga. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasyabuhu minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyadu masata fa inna ahadukum idza qala hadza syaitan. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengaku dari setan. Maka jika seseorang hendaklah dia menahan semampunya. Karena jika seseorang mengucapkan ha, maka setan tertawa. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i al-marati al-miskina kal mujahidin fi sabilillah wa asibu qala wa qal qa'imi la yafturu wa qasa'imi la yaftiru. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurus dana dan orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan orang seperti orang yang sholat sunnah tanpa berhenti dan seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimi min nasab wala wasab wala ham wala huzn wala azan wala gham hatta safati syabha illa an kafara min khataya. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan hingga tertusuk kesusahan hingga tertusuk duri sekalipun kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Haqqul muslimin 'alal muslimin khamsun qaddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmiyatul atis. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslimnya dari yaitu menjawab salam, menjawab orang yang sakit, mendoakan ketika bersin, mengantarkan jenazah, mendoakan ketika bersin. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, man syahida hatta yudfan falahu qiratan. Qila amal qiratani qala mislu zabalin azimain. Dari Abu Hurairah wa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat orang meninggal dunia hingga selesai disolatkan maka bagi 2 qirat, dan barang siapa yang mati hingga selesai dikuburkan maka bagi 2 qirat. Mereka bertanya, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. An Abi Hurairah anhu qala ma apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun qatu ini tahu apalah wa in karihu tarakah. Dari Abu Hurairah anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela suatu makanan. Apabila beliau menyukainya, beliau makannya. Apabila beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibatin nar bi syahwat ujibatul jannatu bil makari. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu diliputi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu, dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci tabiat manusia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yaktubu faqalawat. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya pada hari Jumat, diamlah padahal imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan akan khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak pada setiap kali salat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabinan nar. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dan tidak bisa saat berwudu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amaya salaji yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwirallahu ra'sahu ra'sa himar. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tahukah orang yang mengangkat kepala yang mendahului imam dalam salat bahwa Allah akan mengganti kepala yang menjadi kepala keledai. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qada ila masjid awra lahu fil jannati min kullama qada awrah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pagi atau sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya hidangan di surga setiap kali dia pergi ke masjid pagi atau sore hari. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salas idza hadas kadzab idza wada aqlab idza minqan. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia berkhianat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izari fin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menjulur melebihi mata kaki dari sarung maka tepatnya di neraka. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla wa fi ma lam yuhdis. Aqul Allahumma fil Allahumma arhamhu. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berdoa untuk seorang hamba yang berada di dalam salat yang berada di dalam tempat salatnya yang dipakai untuk salat, dan selama dia tidak berhadas, malaikat berdoa, ya Allah ampunilah ya Allah limpahkan rahmat-Nya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qala ya Rasulullah wa man ya'ba? Aman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang enggan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka ia pasti masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku maka dia enggan masuk surga. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
iza matal insan iza qala rajulil akhi ya kafir faqad ba'a bi al-umma. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW qala, apabila ada seorang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir, sungguh ucapan itu kembali kepada mereka, antara mereka berdua. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, Allah asyaddu farahan bi tawbati ahadikum min ahlikum iza wajadaha. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih senang daripada taubat hambanya daripada senangnya orang yang mendapatkan kembali barang yang hilang. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adulakum ala syai' idza fa'altum tahabbtum. As-salam bainakum. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu? Jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man as-salawatul khams al-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahum bizaztil kabair. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat hingga Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah peluput dosa di antaranya apabila dosa besar dijauhi. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man afdalu syiyam ba'da Ramadan shahrul muharram wa afdalu syiyam ba'da faridah salatul lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya sholat setelah sholat Ramadan adalah sholat di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat fardu adalah sholat malam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha tabawu alaihi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, pasti Allah menerima taubatnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, juz sawarib arhuli khaliful majus. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syukurlah kumis kalian, anjakanlah jenggot dan selisihkanlah kaum majusi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar ahabbu ilayya mimma ta'at ahisam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wa la ilaha illa, dan tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, tapi aku cintai daripada dunia di mana matahari terbit. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hamila alaina silah falaysa minna wa man qasana falaysa minna. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghunus pedang kepada kami maka bukan dari golongan kami. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami maka bukan dari golongan kami. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal ihsanu khata'a anhu amalu illa min salasa illa min sadaqatin jariyah aw ilman yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang meninggal dunia maka semua amalan terputus oleh tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lakinu amatakum la ilaha illallah. Talqinillah, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu uzuri man tabi'ahu la yaqutu zalika min uzurihim syai'a. Waman da'a ila dalalatin kana alaihi mil ismi asami man tabi'ahu la yaqutu zalika mihim syai'an. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk dan dia mendapatkan pahala seperti orang mengikutinya, dan sama sekali tidak mengurangi pahala mereka sendiri. Dan barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya, dan sama sekali tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ana ahli surakai an syirik man amila amalan asrafa fi ma fi taraktuhu wa syirka. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan, dan barang siapa yang melakukan suatu amal dan dia mempersekutukanku selain dariku, maka Allah tinggalkan dia dan sekutuannya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya wahidatan sallallahu asra. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalat untuknya untuk 10 kali. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullul muslimin alal muslimin haramun damu maluhu wa irduh. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya haram diganggu darah, harta dan kehormatannya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man naqasa sadaqatun min mal wa ma zadallahu illa abadan bi afin illa izan wa ma tawada'a ahadu illa rafa'ullah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah sama sekali tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seorang yang memaafkan kecuali keimanan, dan tidaklah Allah memberi seorang yang bertawadu dari kepada sesama karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu Rasulul a'lam. Qala zikruka ahoka bima yaqra'u kila afara'aita in kana fi akhi fi akhi qala in kana fi ma aqulu faqad ihtabatahu ma wa in lam yakun fi faqad bahatta. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, engkau membicarakan saudaramu tentang apa yang dia sukai. Mereka berkata, jika bagaimana menurut baginda, jika apa yang saya katakan ada pada saudaraku? Beliau menjawab, jika apa yang engkau katakan ada pada dirinya, maka kamu telah melakukan ghibah. Dan jika apa yang kamu katakan tidak ada pada dirinya, maka kamu telah menuduhnya secara dusta. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabaqal mufaridun. Qalu man mufaridun ya Rasulullah? Qala zikru az-zakirun al katsirat wa zakirat. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mufarid yang menyendiri, mereka mendalui unggul. Mereka berkata, siapakah orang mufarid itu? Beliau Rasulullah, beliau menjawab, ialah orang yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yanzuru ila suwarikum amwalikum walakin yanzuru min qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta, melainkan Allah melihat dari perbuatan hati dan perbuatan kalian. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yaghfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulunal jannah man la ya'nu jaru bawa'iqa. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tangga tidak aman dari keburukannya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajidan faqsirud du'a. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu man salaka tariqan yaltamisu ilmin sallallahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, pasti Allah memudahkan jalannya menuju surga. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bi zalal yaum uzillu fi zillah yauma la zilla illa zilli. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah berfirman, di mana orang yang saling mencintai karena keagunganku, maka aku menanggung naunganku, dan di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza iqamatus salati fala salata illal maktub. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat selain salat wajib. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir.